الله الذي بنعمته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كتاب الله عز وجل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم، يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه: من غسل واغتسل، أي بمعنى من غسل يوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابه ثم راح فكأنما قرب بدنة إلى آخر الحديث. الحمد لله من ألفك علو تعالى كن مالو masa alaw taala mu ye juma don kɛ lɔgɔkun ka sɔn hɛrɛma ye. alaw taala bɛ danni kɛ fɛn na fɛn min k'a diya a ka danni fɛnw fana cɛ ma a bɛ dɔ suwazi ka fisamantiya dɔw ma. k'a damina tɛnɛ talata araba alimisa juma samedi dimanche alaw taala de ye nin di anw ma. a banna fana a ye jumalon ta k'o kɛ a ka sɔn hɛrɛma ye ka ɲɛmɔgɔw ye olu fana cɛ ma. a banna fana a ye jibirila ta a ye ɲɛmɔgɔyaba di o ma ka d'a kan Jibrila le bɛ Alahu Taala kumakan ta ka n'a di Alahu Taala ka cidenw ma. a ye danni kɛ a tilala fana ka cidenw da ani nabi ɲumanw. a ye fisamantiya belebele looru fisamantiya di looru ma olu cɛ ma. olu fana bɛɛ fana kɔfɛ a banna ka kɛra Muhamadu ta sallallahu alaihi wasallam a ye fisamantiya dɔw ma m'o di tɔw ma. nin ne Alahu Taala arabukan na ko aljumu'a o de lakafali lo ye. adamadenw b'o yɛrɛ lakafo k'a kɛ farikolo kelen ye ka na Alahu Taala bato. anw bɛ Ala fo mansa min sɔnna ka juma di anw ka ciden belebele ma Muhammad sɔrɔ fɛti ye k'a kɛ fana baraji ɲini don belebele sika t'a la. juma min bɛ kofɔla an bolo dugukolo kɔ kan hadisa y'a sabati k'a fɔ ko ni Alahu Taala ka arijinɛ kɔnɔdenw y'o yɛrɛ ye arijinɛ kɔnɔ ala man kɛla arijinɛ kɔnɔdenw ye. lon dɔ bɛ yen a bɛ fɔ lon min ma ko jumalon. arijinɛ kɔnɔdenw b'o yɛrɛ la k'a fɔ don min na ka Alahu Taala wele ni ala bɛna ka a yɛrɛ yira k'a ka jɔn senimaw na arijinɛ kɔnɔ. nin fana ye jumadon de ye. bi o ye jumadon ye lɔgɔkun ka sɔn hɛrɛ ma. nafa jumɛn bɛ nin lon belebele la? an bɛ ala ma ɲininka a ka kuranna kɔnɔ. ala bɛna kumakan nin ɲɛsin a ka jɔnw de ma. a bɛ fɔ maa minnu ma ko limaniya jɔn minnu sɔnna ala ye k'a kɛ ala ye k'a to Alahu Taala ye. n'o tɛ kumakan nin ala m'a fɔ ko silamɛw dɛ. a b'a dɔn ko silamɛw bɛ n'a lamɛn o tɛ n'a labaara. silamɛw cɛma maa minnu ka silamɛya seniyana fo ye muminiya titiri n'a degere sɔrɔ. kuma nin bɛ kan ka laboro de kan. o kosɔn an ye sun min don nin n'an banna la kɔsa nin na ala bɛna kuma sun kan. a ye kumakan nin ɲɛsin a ka jɔnw de ma. a bɛ fɔ maa minnu ma ko limaniya jɔnw. a ma fɔ aw silamɛw aw ye sun don dɛ. a ko aw minnu limaniyala. ja limaniya bɛ kɛ dimi ni tɔɔrɔya le kan. ka se ka wuli ka ala bato fajiri seli sunɔgɔ ka di dɛ. silamɛ dɔw lanima u bɛ ban ka wuli ka seli. e bɛ silamɛ dɔw ye seli waati bɛ se ale t'a ka baara dabila ale tɛ sɔn o ma ka d'a kan limaniya t'ale la min m'a yira k'ale la k'a fɔ ko ala ko de ka bon ni fɛn bɛɛ. o kosɔn kuranna kɔnɔ ala bɛ kuma sigiyɔrɔma 3. sigiyɔrɔma fɔlɔ n'a bɛ kuma ni muminunw ye hakilimaw minnu bɛ sɔn ala ye ka ala ka yamariyaw labaara. kumakan 2nan ya ayuhan nas aw adamadenw a bɛ bɛɛ la ka fɔ o la. kumakan 3nan o bɛ ɲɛsin kafiruw ma. ni nin kumakan 3 bɛ kɛ n'a bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ aw minnu limaniyala ala ma o kɔrɔ ye ko anw minnu sɔnni bɛ ala ye an y'an tolo ni an dusukun ni an farikolo di kumakan min fɔtɔ ni a kumakan min kan ka ɲɛsin anw de ma. n'i sinna k'i yɛrɛ bɔ a la sika t'a la a dɔn k'a fɔ ko jɔn minnu kofɔla ala bolo ko muminu t'olu cɛ ma. ala ko ya ayyuhalladhina amanu ya awlu minnu limaniyala
idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a Allah ta'ala ko ni weleli kala jumalo ni juma seli welela o koro yedi ni jumalo bana signalela aw tolo yamme misru ye weleli ke aw ka telephone sonela ka fo alala juma bara wole Allah ta'ala ko fas'au wal amru yaqtadi al-wujub ala ko ka be munyini aw fe alele anda ala ko fas'au ila dhikrillah kwanye teriya kata ala ko foyoro anyi teriya anyi misru magbe anyi teriya mawbo yere kumbo ka baro no ka businessu no kan na fulu sorda ku minula Allah ta'ala ko kiyeni be ka to awati fas'au ila dhikrillah anyi teriya kata ala ko foyoro wazarul bay' wanyambolobo anka sanini ferela Qur'ana ayani amma jigi ka fa mandi aventure ode aw munu be tunkana na be fodoro bebe miri yeralema sikatala Qur'ana nanale kana adamaden hakillaji ate ko min Qur'ana me kuma ni sone kan abe fele be muna ya dabla teriya buluma yi yeradi Allah ta'ala ko fazarul bay' qawiy sanini feretoy aw ye baraw dabla tinyalo barani ne ba ta me bonsaraw soro asika ngadde ya ka dayli me soro akuno mais Allah ta'ala qui me quoi yesani fere dabla fas'au ila dhikrillah anyi ta ala ko fayro anyi ko be dabla Allah ta'ala bena mun fo anyi ni aya labana dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun ala kuima ele nyana ka fo ki ka herebe ko kula dunya la tigala ala bi ka here don katmi yereka juma bara ki to bara la juma lo tubabulaya Belgique yan kere ni mbolo ma Anversi sigi bawo be ala kuma na Qur'ana kono de Belgique ya ala kuma na de minu be Europe ni dian fam be fe ala ko kwanye bara dabla abeni famuna kiyamando billahi abena ni aya labo ankelingele nambema yalaw nin Qur'ana aya makala awyewa na folo di ala awye katmene ala ka juma fi samante yaka alhaakumut takathur foka faranyon kan hatta zurtumul maqabir ame baranyere la wati munula an sala ka ban sudola ala kima ika herebe muna dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ika herete foila fo duma seli ala taala e munyini fe ne kuma herete burla muso kani kuma nyasini me chala kawdema ni islama muso ya bo ayere la kana misir la duma la ka barajma bake me duma la ta madiya bo ya islama muso ka alno lu sella ka sokono be wasake Allah ta'ala koko fa iza qudiyatis salat na uklala ka selula fantashiru fil ard aw yajanza aw ka businessula aw yata yoro kadia wabtagu min fadlillah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون malgré ni juma seli bana anyi tanga ke walula anyi ala ko folila chaya ala ko nasoro aw mi kisini fi samante yako ama soro ke walim no leti o koro yedi ala kuma kuye bara dabla na misirila ni seli bana tay ka bara fe ti ka magazanda ele ti ka entreprise la ala taala ko ibe kisi soro bara mune ka nyana mayala waleti ala kuma na da ido ko aw ma kwiti kuma kan jamfaiti kuma kan boroto ikuma na Qur'ana kono iklala ka yara kana ka foko Qur'ana kuma kan kasini adafa ni me alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana ala ko Qur'ana kitut leni meda sikatala aba fanye chogo mina Allah ta'ala ko ka bina amma ni ngala ni cholila ami ala karama ni sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ni an fe kwanye na jumala ni kene ya bana ante voyage slaka bara te daluye ma foi bolo dugu kolo ko ka fo ko bara le ko so mata jumala ni tola la ka sa sikata le juma ke sayala be itloma lo ni rola de ka fo no ne yere ba nya inale ka lalo est ce que e ba do e be sa domi juma min fona e ko ni mbela bola ka yira ka la kiyamalo eni Allah ta'ala ce dalu ya bibolo ka fola ko ni juma kun saba yere temena adama den ka ki dusu kun mi datuko o koro yedi ala bi ka konter datuko kuma bado da wallahi kuma bado aw mena la ko nya dondo Allah ta'ala nya koro an ka baraw bena labo ka yira kana antu metu babulaya ama war sora ma nyere sora labana sayama
atula jon tama atula Allah ta'ala tama an islam Allah ta'ala nafolo kana na amarasa anye fereke an ka bara yɔrɔw la anye se ka watuta ka se ka juma seli anye fereke ka kuma nan ka patron ye ka se ka arrangement kɛ pour que anye se ka an ka jumaw sɔrɔ an bɛ se fɛrɛ tigɛla an y'an jija ka bɔ n'o ye e kana sigi yɛrɛ ma ten min yɛrɛ lamaga dɛ nin tɛ dalu ye i bolo kiyama don an bɛ Alahu ta'ala dali ka bɛnsema ɲuman di an ma fɔta n'an kɛtaw la Ala m'o kɛ la an bɛna Alakira ma ɲininka sallallahu alaihi wasallam Alakira a bɛna na ka na juma nafa ko fɔ an ye a ka hadisa belebele kɔnɔ as-salafu salih maa ɲuman tɛmɛnu a caman ko olu ma hadisa ye fɔlɔ Alakira ka hadisa la min bɛ kuma baraji kan baraji mun ka bon adamaden ka ɲɛnamaya la ka tɛmɛ ni hadisa kan an bɛna hadisa mun lakali sisan i b'i toloma lɔ a la kosɛbɛ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam man ghassala wa ghtasala wa bakkara wa ibtakara wa masha wa lam yarkab wa dana min al-imam wastama'a koni maa min y'a yɛrɛ ko juma don juma koli kanuni bɛ forcé tɛ dɛ mais n'i ko jumalon koli juman ko don ni yɔrɔ la muhaddisinaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jɛnɛba koli le ko fɔla mɔgɔ min y'a yɛrɛ kun seniya ka jɛnɛba ko jumalon a ma d'aw ma wa bakkara wa ibtakara a tilala fana a bɔla joona kana misiri la ka bɔ joona o kɔrɔ ye di alimami ma don ale ɲɛ misiri la ale donla ka sɔrɔ alimami ma na fɔlɔ a sorila kana a kɔnna kana misiri la a ma d'aw ma wa masha wa lam yarkab a taamana kana misiri la a yɛrɛ ma don borifɛn kɔnɔ ni aya tɛ bori anw ka nin yɔrɔ la dɛ ka d'a kan maa dɔw bɛ bɔ yɔrɔ jan foyi na borifɛn nin kɔnɔ laɲini ye mun ye a tigilamɔgɔ nana misiri la a ma d'aw ma wa dana min al-imam a sigila k'i gbɛrɛ alimami na wastama'a a banna fana alimami bɛ kan ka kuma min fɔ a y'i toloma jɔ kosɛbɛ alimami na baraji lajɛ baara min bɛɛ kɔni kɛ a bolo a y'i ko a ma d'aw ma a nana joona a taamana kana a tilala k'i toloma lɔ alimami na ko nin tigilamɔgɔ ko k'a fɔ a ye kana lahu bi kulli khutwatin a tigilamɔgɔ ye sen kɔrɔta kɛ ka sɔrɔ ka na misiri la ajuru siyamiha wa qiyamiha ko a bɛ bɛn n'a y'a sen kelen kɔrɔta a bɛ komi a ye san kelen bɛɛ kɛ sundo la a ye san kelen bɛɛ kɛ seli la sahabaw ko olu ma hadisa ye fɔlɔ min bɛ kuma baraji belebele kan ka tɛmɛ nin kan maa min taamana a y'a sen kɔrɔta siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba siɲɛ naani siɲɛ duuru a kelen kelenna bɛɛ jate k'a fɔ ko san kelen sundo ye san kelen bɛɛ kɛ sundo la ye san kelen bɛɛ kɛ seli la ye san kelen bɛɛ kɛ hiji la ye san kelen bɛɛ kɛ umra la ye san kelen bɛɛ kɛ o baraji le bɛ d'i ma ka bɛn i sen kɔrɔta kelen kelenna bɛɛ ma baraji jumɛn bɛ min ka bon ni nin ye mais ni baraji bɛ di jɔnw de ma lilladhina yusalluna al-jumu'a o ye maaw de ye minnu bɛna seli juma don mɔgɔ min tɛna seli juma don yala est ce que nin baraji bɛna d'a ma wa question sahabaw ko k'olu ma as-salafu salih olu ma baraji ye fɔlɔ baraji min bɛ se gbɛrɛla nin kuma sugu ɲɔgɔnna la misaliya bolo ma maa min bɛ bɛrikɛm bɔra garaw fan gbɛrɛ fɛ dan'a tigi ye bɔ a ka so kɔnɔ ka na walama a yɛrɛ ye mobili gare yɔrɔ jan walama a yɛrɛ donna mobili la ka na ka tila ka mobili gare ka taama ka na a ka mobili bɛ bori bɛrɛ minnu kan a n'a yɛrɛ fana bɛna senkɔrɔta minnu kɛ nin sen kelen kelenna bɛɛ bɛ bɛn san kelen baraji le ma an kana an yɛrɛ bali nin baraji sugu ma kiyamalon baara ɲumankɛla bɛ nata nin tun k'a la n tun bɛ do fara kan kiyaman don min ma ɲuman kɛ ale bɛ nimisa mun na ɲin tola nin na ka n yɛrɛ bali nin baraji ɲuman sɔrɔli ma an bɛ Alahu ta'ala dali ka juma seli nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Ala mun kɛla ko n'a kani bɛ k'an bali e bɛ kuma cogo cogo tubabula réalitéw bɛ yen mais Ala ka bon ni fɛn bɛɛ ye Ala le ka tubabula dan Ala le ka tubabuw dan anw bɛ baara mun na nin n'an bɛ sara sɔrɔla la Ala de ye garijigɛ mansa ye olu ni anw bɛɛ la ka fɔ ni garijigɛ bɛ Ala de bolo an ye silan Alahu ta'ala ɲɛ n'an silanna Ala ɲɛ Alahu ta'ala de an garijigɛ yɔrɔ la an miiriya tɛ yɔrɔ minnu la komi a yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ni silanna Ala ɲɛ ka Alahu ta'ala latanga ka Ala ka danw latanga a ye mun ɲini fɛ k'o kɛ sika t'a la Alahu ta'ala bɛ bɔda d'i ma an bɛna n toloma jɔ Alakira la sallallahu alaihi wasallam a bɛna kuma n'an ye tuguni juma nafa dɔ kan a ko di man yaghtasala yawm al-jum'a
koni mogo min kola juma don janaba koli gusla janaba ibana thumma raha innana misiri leri folo la فكأنما قرب بدنة ko alaw taala be ñogome fanimba o baraji do be dima tuguni o fana bi bolo ani min foni hadisa folo min foni o baraji be de me mo min kona kana jona ni ñogome bele bele for fanimba le baraji be dima mo min mena na tugu o la leri flanana alaw taala be misi fanim bele bele baraji ta fana ka dama mo min tugu to o la leri sabanana alaw taala be sagaji bele bele fana baraji ta ka doma mo min fana tugu to o la leri nani nana alaw taala be sise baraji doma mo min tugunto la leri loru nana alaw taala be sise fan chefan abo baraji doma no bana kala ni alma min bana dola melekaw fana me bokana sigi melekaw sigini me arkamu kono nanye ni wati nyona la melekaw be kanka an lame komi adamado ken mi kan lame chogomi mona kadaka on ka cidem belebele alaw taala ya fama qur'ana kono wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ala kara muhammadu makuma kunfe melekaw sigini me kan lame me kan ga kuma kamina melekaw toloba la o be kan ga lame melekaw doronte de dina islamo fana me nanye misiri la yan kan lame aw nyabe mu nyole adama don mais ni musiri fani me melekaw la ka fani me dina islamo la an keni me kallame ni ke chogomi olu fana keni me kasigi kallame ni ken jogole donc anya donc ka fo ni ne ma juma seli nin te foy bo alaw taala ka masayala nene yere ka juma seli ne yere ka baraji to foy farala ka masayaka nin baraji nkelem pe tado nyasigi le fana ka nyere makono islamaw anyan jija ka antesiri tun kan kana ke sababu ye ka alaw taala ka mbla bara munu la ka bara nunu be ka bo ambolo juma e fembaye sura keme ani tan nani qur'ana kono sura kelen yere tala kere kere ni mbolo ma ka to la juma la ko juma ko fo sura koni juma seli bana fantashiru fil ard ani jenzen fambe fe wabtagu ame fe ka fe munu nyini fi samanti nyuma bonda kono nateke ala sosoy anyete menanka business wi ama Allah ta'ala dal kala ya fama lamu kala aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, il s'adresse à ses serviteurs, plus précisément aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a plusieurs façons d'appel dans le Saint-Coran. Tantôt il s'adresse aux croyants, tantôt il s'adresse aux hommes, et tantôt il s'adresse aux mécréants. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, lorsque Allah nous appelle comme ça, il s'adresse uniquement qu'aux croyants. Un croyant c'est qui? La personne qui a cru. La personne qui sait que Allah il existe. Allah est bel et bien là. La personne qui sait qu'il est musulman. Et Allah lui demande de protéger des principes. Allah s'adresse aux jeunes dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam. Lorsque Allah nous appelle, oh les croyants, écoute attentivement ce que Allah va te dire. Allah te dit, lorsque l'appel de la prière de vendredi s'annonce, fas'aw ila dhikrillah. Allah te demande, il faut te précipiter, viens à la mosquée. Arrête tout ce que tu fais comme travail. Wazarul bay'a. Allah t'interdit en ce moment, après l'appel, d'exercer tout ce qui peut t'apporter de l'argent ou pas. Ton business, le travail. On est là travailler, la prière de Juma arrivée. On n'arrive même pas à faire la prière de Zuhur. La majorité, à l'heure, a plus forte raison de faire la prière de Juma. Allah te dit, la meilleure pour toi, tu ne sais pas. La meilleure chose que Allah a réservée pour toi, lorsque tu arrêtes de travailler, le vendredi, lorsque l'appel de Juma est annoncé, viens méditer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah te dit, c'est ce qui est le meilleur pour toi, si vous le savez. Et Allah te dit, après la prière de vendredi, vaquez à votre occupation.
Tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Chers parents en Allah, on va poser cette question à Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. L'importance même de cette prière du vendredi. Il dit dans son hadith, une personne qui se purifie, il prend une douche, il se lave de janaba, il vient tôt à la mosquée, il s'approche de l'imam et il écoute l'imam attentivement. Et Allah lui donne la récompense. Chaque pas qu'il a fait pour venir à la mosquée, chaque pas est égal à adoration de une année. C'est comme il a fait toute une année en train de jeûner, en train de prier, en train de faire le hajj, en train de faire le sacrifice. Tous ces pas-là seront récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ceux qui ne font pas la prière du vendredi, ils ne pourront pas bénéficier de ça. Chers parents en Allah, certes, la terre elle est vaste. Nous sommes quittés chez nous en Afrique. Nous sommes là, ici, aujourd'hui. Nous résidons tous maintenant en Europe. N'oublions pas que l'Afrique que nous avons laissée et l'Europe que nous sommes ici maintenant, l'Afrique appartient à Allah, l'Europe aussi appartient à Allah, l'Asie appartient à Allah, le monde appartient à Allah, la terre appartient à Allah. Il dit dans le Saint-Coran, « Inna nahnu narisul ard ». Allah dit qu'il est le seul qui va hériter la terre. Et tout ce qui vit même sur cette terre-là, et tout ce que nous possédons, ton compte, tes maisons que tu as construites, tes voitures, tout ce que nous avons, tu vas mourir pour laisser ça à tes enfants. Ils vont mourir, les petits-enfants vont mourir. Et tout ça, ceux-là vont mourir tous. Un jour, tout ça va revenir dans la main de qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachons bien que la terre appartient à Allah. Le fait qu'on se dit, non, je suis de tel village, certes, ça c'est temporaire. Nous sommes ici, nous sommes des Européens, c'est temporaire. On va partir un jour pour laisser cette terre-là. Chers parents en Allah, Omar ibn al-Khattab avait l'habitude de répéter ça à chaque fois. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Fais ton propre bilan. Essaye de t'asseoir un peu, calcule. Qu'est-ce que je fais comme acte? Le Ramadan vient de finir. Je me suis tellement donné durant ce mois béni. La mosquée, j'étais toujours présent. Mais après ce mois de Ramadan, un mois après le mois de Ramadan, je peux faire mon propre bilan. Les savants disent, pour connaître que tes adorations sont acceptées ou pas, on a un exemple seulement. Si mon adoration est acceptée, le Ramadan que j'ai fait, si c'est accepté ou pas, Laylatul Qadr, et si je suis parmi les gens qui ont eu ça ou pas, on dit après l'acte, c'est-à-dire après le mois de Ramadan, il faut te voir. Est-ce que tu as été amélioré, ton adoration, ou tu as relâché? Dis-toi, si tu as relâché, tu dois te poser la question, Yallah, est-ce que je suis parmi un croyant sincère? Les mosquées, comme on l'a dit le vendredi passé, les mosquées ne sont plus remplies. On préfère prier à la maison. Les mosquées sont délaissées. Et pourtant, la mosquée a été construite pour qu'on vienne adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Chers parents en Allah, le vendredi, il faut t'arranger pour faire ta prière ici. Le prophète t'interpelle. Si tu manques 3 vendredis, tu as été absent. Les mosquées sont partout dans le monde. Tu n'as pas été dans une mosquée le vendredi. Tu es là, tu es en bonne santé, tu n'es pas en déplacement, ni en voyage, tu n'es pas malade. Et le boulot t'empêche de faire la prière. 3 vendredis, ton cœur sera fermé. Par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu marches avec les gens et pourtant tu es parmi les gens même que leur cœur est fermé par le cadenas par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tes actes seront toujours sur le stand-by. Le vendredi est très important. En commençant par moi-même ainsi que tous ceux qui m'écoutent. Il faut essayer. On doit se forcer. On ne doit pas se laisser manipuler par le temps. On se dit, Inch'Allah, ça va aller. Bientôt, je vais arrêter ce boulot-là. Je compte faire un autre boulot. Arrêtons un peu avec ça. At-tawba, la repentance ou le repenti, on ne doit pas attendre. Il faut le faire vite. Car on ne sait pas, on n'a pas la date exacte ou on n'a pas la connaissance. Quand est-ce l'ange de la mort va nous rendre visite? Il peut venir anytime. Il peut frapper à ta porte. Même étant assise dans la mosquée, il peut retirer ton âme.
Chers parents en Allah, on doit toujours se poser la question. On doit aussi avoir la réponse aussi. Il faut s'efforcer. Dis-toi qu'on a seulement peu de temps. Le prophète nous dit dans son hadith, Ana wa sa'a ke hatayn. Moi et l'heure, la fin du temps, nous sommes comme les deux doigts. C'est-à-dire son arrivée marque même la fin du temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti, ça nous fait maintenant 1400 et quelques. Et lui qui nous dit son arrivée prouve que la fin du temps est déjà arrivée. Et lui, il est venu, il a vécu 63 ans. Après les 63 ans, le prophète est décédé. Ça nous fait aujourd'hui 1400 et quelques. Et nous, on espère encore que le monde va encore durer. Souvent, on se blague. Que Allah nous pardonne tous. Que Allah fasse de nous des musulmans pieux, des musulmans sincères. Subhanahu wa ta'ala nous facilite la prière de Juma. Que Allah nous donne l'amour de la prière. Que Allah nous donne l'amour de la mosquée. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tous les musulmans qui sont empêchés de faire la prière de vendredi, que Allah leur donne une porte de sortie. Ama Allah ta'ala dalika andu sukun sabati ala mokala. Ka Allah ya fama ala mokala. Ka Allah ta'ala de juma selika annoya anyi ala mokala. Asababu mako latige anyi ala mokala. Islamaya ka akanundo ambela ala mokala. Kan yere ke islam nyumawi ala mokala. Kan ke misaliya nyumawi ala mokala. Kan ke sellawi ala mokala. Ka andon ke sellawi ala mokala. Amena kuma datu ka la sai ando ma misirla ya. Ni andon tay. Vacances be na ba ni semaine na inshallah. Al nanga néerlandais mais anye fait messager la sele. Ik denk this week is the last week. The following week inshallah the school begin inshallah. The problem with you altered. If you come house from school, you have to pray as-salah. Papa, sometimes Papa is work, and Mama also. Wati befo kakumani au yele kwa isili. Ni au salabi, faya seko kede, abe na mandrasa le, abe na karange, ala tena fanyi ninga de, ala be na alu yerele manyi ninga. If Fatei, Papa is neither and Mama is neither, you been alone in your qabr. Lesterene, you been alone in your qabr. Ika fajri ya selwa, iselifana ya selwa, asri ya selwa, maghrib ya selwa, isha ya selwa. Wati befo ka alu la kunu ne ni kelei. Iwuli fajri sela, la. Nous y ben 20 kiare, ibrase santan woro santan segi. Il a téléphone réglé. Décision ta. Nyere lebe na nyere la kunu ka seli. Ni papa ni ma maman file ma na juma la vacances la letena. Est-ce que elle est islam nyumale? Elle est yana papa ni maman lebe na kuma ni wati be ne. Téléphone mi bolo yeko be kalama. Alted pia. Ibe téléphone ko be kalama mais sel wati ban me ka seli. Ni fani babe barakero, elle be luma vacances la. Ni maman fina ke seli letena seli. Elle te se ki ka téléphone réglé. Ka fo sel wati sela. Deminu yere den korobawi ele min kan ga fi dogonu nyana kay seli ni le te sella ka bala de ni mo mi sala ka sora te sella ni sala ka sora te seli mele kaminu bi ni lasgi kaburu kono ki nyininga ebe kulenya be ma mo siti me kele ne bi ni yere deme ni sala ka sora te seli ala ko kite do arjina kono ala kara ku ma ko ni te seli ku ye kafiri le Misiri lola, misiri bambolo, slamo bebe na sel misiri la. Mogole ba fa lunya na wati be kay na sel misiri la. La, slama nyana ma be de nyana ma be kan kana sel misiri la. Ame mi fawyo take o yawbla mandrasa la au ka qur'ana kala bi au fana kala yerete nga be ka baradamna. Ni min sela santan wurum bla dorobe bara nyini ko no mefe ka barake alhamdulillah parce que bara ila intérêt bola santan segi be ka bara damna al ni be barake yoro ni nana lu ko ne kana nyine ka seliko ni be bara fana be isla alanye ama fan de be nyene na be vacances job ke abe isla alanye dolo non ayo beto isla alanye dolo akana bara dolo ke yoro la
lesogo akana bara ida abetolo ni meda kutubala na beta bara yoro fem fem ke haramuye anyana ka foko faw tante faw bolo da ayere kanga kawere sise abena ta bara yoro amuso ko mache doloni lesogo be yoro akana sonya sima aye halalat tawli kafsa ni bana ibika samarasa ibika dereki sambasi fo itala mais your health ikan na folo kan ga halalali amini Allah taala dal alama nim fami Allah be alama ndon sabatila alo ke salama de nyumawi ala kana to tunkan so hakilila ala kana to yere fana ke tunkan don ye kan no yere ko alo to ka salama ya kono ni salama ya dambe kono ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ذاننا وذهاب همومنا وغمومنا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.